Hai, Assalamualaikum semua. Okay, we meet again for this week in online class learning. Okay, today I would like to introduce you a new chapter, which is chapter 3. Chapter 3 part 1, selection control structure, which is this is the second control structure that you should learn in C++ programming. Okay, so are you ready, guys? I hope that you all ready to learn the new chapter. What I can see last week, there are a few of you still didn't know what actually the variable, how we want to make a variable declaration, what is input. So I hope that you should study more on chapter 2 and also on chapter 1. Okay guys. Okay, next, lesson outcome. Okay, lesson outcome for this chapter is you will able to write a simple decision making statement. Okay, to be able to choose the right tool for the simple two-way selection or multi-selection, to be able to use switch statement, and the last one is you should know how to apply the if-else construct. Before this, in the sequence control structure, you just follow the order, right, from input, process and output. That is actually the sequence control structure. Macam minggu lepas, ada yang buat exercise tak mengikut format tu. Okay, lagi sekali saya nak ingatkan dekat awak. Okay, sequence control structure means that you should follow the order from input, process and then output. However, there are a few amount of you start with the output and they didn't know the differentiate between input and output. So I want to tell you again, the differentiate between input and output is input, the keyword is enter. You use cout, the keyword is enter. Please enter name. Please enter each. That is the keyword of the input. However, if you see the output screen don't have any the input keyword, which means that is the output. If output, the output will display back whatever the user input and then they will display it back. Okay, so maksud ni sekarang dalam bahasa Melayu pula saya nak terangkan. Okay, ramai yang terkeliru dengan input dan juga output, di mana ada yang tak mengikut order of the sequence control structure. So lagi sekali saya nak ingatkan awak, tolong bila soalan itu melibatkan sequence control structure, nama pun sequence, okay, turutan. So maksudnya you kena follow the order. Okay, ikut urutan dia daripada input, proses dan juga output. So macam mana nak tahu bila dia bagi satu output screen, so macam mana awak nak tahu itu adalah input ataupun output? So make sure you kena tahu dah keyword of the input tu apa. Enter, input, that is the keyword of the input. However, if you see at the output screen, dia tulis enter and then dekat bawah tu dia display balik the name. Ada tak enter kat depan? Tak ada. Itu maksudnya adalah output. Output tu maksudnya display back whatever the user input in the memory. So ingat, variable is the memory kotak. Ramai yang tak ingat benda-benda tu. Okay, tolong ingat. Okay, so saya nak recap back what is you have been about the sequence control structure. If you still remember or if you watch my video, insyaAllah you can do that. Okay, so introduction, this is the meaning of the sequence control structure, which is a program is a sequence of instruction. This is the definition of the sequence control structure. Again, this is the definition of the sequence control structure. Please remember it. Okay, there are a few of you don't remember the definition of the sequence control structure. Maybe you tak tengok video saya. Okay, ingat balik. If you want to solve the sequence control structure problem, you should identify first, analysis first, what is actually the data. Data itu adalah input. Dah tahu input, you should know the process, and the last one is the
output. So as you can see, this is the sequential. Okay, this is the sequential. Okay, from begin, start, and then you have the input, and then this one may be the process, and this one is the output. You should remember it. Okay, this is the order of the sequence control structure. Please remember it. Okay, this is the example of the coding. Okay, this is the example of the coding of the, if you apply the sequence control structure. You should start from the command. Okay, you should have the command. Okay, you should have the command, and then you should input all the header. Okay, this one is all the header. Okay, this one is all the header and integer main. Okay, and then this is the variable declaration. This is the variable declaration. Ada lagi orang tanya, macam mana nak buat variable declaration, macam mana inilah dia sebenarnya variable declaration. Apa itu variable declaration? Lagi sekali saya nak cakap, variable declaration itu adalah kita nak create memory. Memory tu kita boleh anggap dia sebagai kotak. Ini yang saya ajar dalam kelas story, agaknya dah lupa kan, dah lama cuti. Okay, ini adalah kotak. Ini kita kenal dia sebagai memory. Bila you sediakan kotak, you mesti bagi nama, betul tak? Nama itu kita kenal dia sebagai identifier. This one, ini semua adalah identifier, nama kepada kotak itu. Okay, dan kesemua statement ini kita kenal dia sebagai variable declaration. Okay, mana nak dapat? Ada orang tanya, mana saya nak dapat variable declaration ni? Saya blur lah. Tengoklah dekat soalan. You nak settlekan apa? Daripada analisis, dekat input, apa yang you dapat? Itulah dia variable declaration. Itu yang awak nak guna balik untuk simpan data. Nak simpan data daripada siapa? Confirm lah you nak simpan data daripada user, nampak? Enter the radius. You nak minta user enterkan radius. So you mesti masukkan nilai yang user masukkan. Contohnya 7. Nak masuk dalam mana? Dalam kotak. Kotak tu macam ni, kotak dia banyak sekarang. So macam mana you nak tahu setiap kotak tu mana you nak simpan radius? Mestilah you namakan dia, carilah nama dia radius ni Inilah kotak yang dia akan simpankan nilai daripada user. Itu maksud dia variable declaration. So ini pula adalah input statement. Okay, so kena hati-hati dekat input statement this one kat sini. Kalau you declare to string, ada cara dia, get line cin variable. Kalau you declare dia sebagai double integer ataupun single char, you boleh gunakan cin biasa. Okay, nampak? Dia start daripada input, and then the second order is the process. Okay, ada orang tanya, Abang Miss, saya ada banyak data, so macam nak buat? You mintalah ke empat data tu, you mintalah dulu input dia. Ingat, bila sebut pasal sequence, mesti start dengan input, habiskan dulu. Kalau ada 4 data lah awak settlekan. Dah settle 4 you minta dekat user, next baru you buat proses. This is the process. Bila sebut proses, ini adalah formula. Macam mana nak dapatkan formula? Fikirlah things, okay? Fikir. Sebab formula ni datangnya daripada benda yang awak dah belajar dulu, matematik dahulu. You mesti terror, right? Okay, semua datang daripada formula. Nak kira formula auto payment untuk kira berapa jam orang tu main, tu pun awak tak tahu. Okay, so please powerkan matematik awak. Okay, please. Proses formula ini adalah berdasarkan your punya logik matematik. Mana you nak hasilkan area, so adalah formula dia. Itu maksud dia. And the last one is the output. Nampak tak? Ini perbezaan input dengan output. Input mesti letak enter. Okay, output, input mesti letak enter. Output ada enter tak? Ada. So display lah balik. Ini maksud dia, nampak? Enter the radius. The radius is
Ini adalah input, ini adalah output. This is the output screen. Okay, so saya harap lepas ni you dah boleh buat soalan pasal sequence control structure. Kalau you tak lepas sequence control structure for this chapter 3, you akan ke laut dalam. Okay guys, please study balik chapter 1 dan chapter 2. Now I want to explain to you what actually the selection control structure. Okay, if the sequence control structure is by the order from the input, process and output. However, if the selection control structure is based on the condition. When we talk about the selection, select maksudnya kita akan buat pilihan. Ini maksud dia, kalau sequence you takkan ada pilihan, dia akan terus je daripada input, proses dan juga output. However, if the selection, maksudnya you akan ada beberapa pilihan dalam coding awak. Kalau ini tak boleh, dia akan pergi ke tempat lain. Kalau ini tak boleh, dia akan pergi ke tempat lain. Itu maksud selection. Selection. The definition of the selection structure is first, used to choose among alternative courses of action. Means that if you have many alternative, but it will choose the best one. Ini maksudnya. Contoh yang maksudnya, you banyak pilihan, awak you ada 3. Dalam banyak-banyak pilihan ni, you akan pilih satu saja. Tapi tak tahulah, kalau you tamak, you akan pilih ketiga-tiga. Then you can playboy, contoh. Okay. Okay, itu maksud dia, ini maksud selection. Dia tak akan pilih semua, maksudnya dia akan pilih the best among the best. Okay, the best among the best. Itu maksudnya. Statement are execute based on the condition selection. In one condition, maksudnya in one rules, selection ini dipilih berdasarkan certain condition. Contoh, you nak cari isteri soleha, apa condition yang perlu untuk wanita itu menjadi pilihan hati awak? Itu contoh. Okay, mesti you ada dia punya condition. Okay, dia punya orang kata, dia punya cita rasa, itu maksud condition. So when we talk about the condition, is performed by the Boolean expression. Ingat balik dekat chapter 2 kita belajar banyak sangat data type dan salah satunya adalah Boolean. When we talk about the Boolean, it gives you the result that it will show to you is the true or false. Okay, it will produce either true or false. The result, that is the Boolean expression. So when we talk about the selection using the Boolean expression. What is the Boolean expression? Later I will show you what is the operator that we use to make the condition for the selection structure. Apa operator yang kita akan gunakan untuk kita create kita punya condition. Okay. So next. Okay, condition. To perform a task and the task compares to value. Bila sebut condition, kita akan melibatkan dua value. Kalau ini adakah ini sama dengan ini? Dua value. Mesti dia melibatkan dua value. Later saya akan tunjukkan apa maksud dua value. Ingat, bila sebut pasal condition, bila sebut pasal selection, dia akan buat comparison among two value. Okay, so comparison need a relational operator. This is the relational operator, this one. Okay, this is the relational operator. When we want to make the Boolean expression, you should apply the relational operator. Okay, so relational operator is this one. Okay, this is we call it as the relational operator. Okay, so this one is the relational operator. Okay, so first is greater than, less than, greater than or equal, this one Okay, ramai yang akan gunakan yang ini tau. Ni, ingat ini, okay, lagi sekali saya buat confirm. You all, benda yang saya larang ni lah you all akan buat. Confirm. Kalau you nak buat lebih besar or sama dengan, kalau dalam matematik, lecture awak akan ajar ni, betul lah? More than or equal. Itu dalam matematik But in coding, you kena tulis macam ni. More than
equal. Itu maksudnya greater than or equal to. Itu maksudnya. Kalau less than or equal, less than or equal. Dekat dalam pula equal dia. Okey, kalau equal to, sama dengan, kat sini baru kita panggil sama dengan. Okay, in mathematics, this one we call it as the equal, right? In maths, this one satu je operator ni. In maths we call it as equal. However, in C++, this one we call it as the assignment operator. Okay, this one is the assignment operator. Jangan awak nak panggil dia equal. No, equal encoding this one double equal. Okay, this one we call it as the equal. Barulah kita boleh panggil dia sebagai equal. Dan this one is the not equal. Tanda seru encoding kita kenal dia sebagai not. Okay, not equal. Okay, this one kita kenal dia sebagai relational operator. Next is the Boolean expression. If the expression use all the kind of the operator plus, divide, and modulus, itu kita kenal dia sebagai mathematical expression, or we call it as the C++ expression. Okay, if the expression using the relational operator, we call it as the Boolean expression. So Boolean expression have two types, which is first is the simple Boolean expression, the second is the compound Boolean expression. So next I will show you what does it mean about the simple Boolean expression. This is the example of the simple Boolean expression. Okay, this is the example of the simple Boolean expression. X less than 5.2. This is the mean of the condition. Compare of the two value. Okay, simple Boolean expression, you just have the one statement on it. This one we call it as the one statement. Okay, this one only one comparison. Itu maksud dia. Itu maksud simple Boolean expression. If a number equal 500, okay, equal. Adakah number tu adalah 500? This one not equal. Adakah Harry lebih kecil daripada Harry? Benda-benda ni pun wujud. Okay. So yang ni saya akan tunjukkanlah contoh-contoh dia nanti. Okay, next is all about the compound Boolean expression. What does it mean? It says that relationship that are too complex to express using only relational operator. Okay, the complex to express relationship that are too complex. For example, like this. Okay, like this. So saya rasa I sure that you pernah nampak this this expression in mathematics, right? So bila you nampak benda ni, maksud dia adalah x less than or equal 10 and x more than or equal 5. Maybe dia nak keluarkan nombor daripada nombor yang lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 10. Kalau dia ingat lagi matematik lah. Okay, ini maksud dia. Tapi in computer science, in C++, you tak boleh gabungkan macam ni. Bagi dia is too complex. In C++, you tak boleh buat macam ni. So that's why we need to use the compound Boolean expression. Means that we want to combining simple yang tadi tu expression with a logical operator. Apa pula logical operatornya? Later saya akan tunjuk kat awak. Ini masuk combine. Dia nak combinekan, okay, to make the Boolean expression. It want to compare more than one value. For example, 5 dengan 10. Dia nak buat comparison kat situ. Condition dia adalah dia akan ada dua simple expression. Dia nak gabungkan dua simple expression. Di mana kalau you buat satu-satu benda ni, dia akan jadi macam ni, betul tak? X more than or equal 5, x less than or equal 10.
So kalau dalam matematik dia gabungkan macam ni, ini matematik. Tapi kalau dalam coding dia nak gabungkan dua simple Boolean expression ni, dia kata dengan menggunakan logical operator. Saya nak gabungkan, so saya akan tunjukkan awak what is actually the logical operator. So this is the logical operator. Okay, maybe you tak pernah nampak logical operator ni kalau you tak belajar computer science. I didn't know if in mathematics ada benda ni, saya tak ingat dah. Okay, maybe you pernah jumpa, maybe ada yang tak pernah jumpa. Okay, tak apa, saya belajar. Okay, this is the logical operator. Okay, this one. Okay, this is logical operator. Logical dia sekarang. Dia nak logikkan dua statement tadi, Boolean expression ni tadi. Dia nak gabungkan tu. Dia nak compound statement tu. Okay, so yang pertama yang kita ada adalah kita ada this one. Okay, kita ada n. N maksudnya adalah n. Okay, new relational expression is true if both expression are true. Okay, if n ni dia akan jadi macam ni. Kalau true and true, jawapan dia adalah true. Okay, kalau true and true baru jawapan dia true. Tapi kalau kalau false and true, jawapan dia false. Kalau true and false, jawapan dia tetap false. Ini adalah logical operator punya produce the result. Okay, kalau satu simple expression tu true, you gabungkan dengan and then you ada lagi satu simple expression tu true. Bila you buat true and true, jawapan dia adalah true. Itu maksud dia. Okay, selalu kita akan gunakan and logical operator. Example, kita nak keluarkan grade A. Okay, grade A. Okay, kalau nak dapatkan grade A, dia adalah daripada 80 hingga 90. Betul tak? So kalau you nak make sure kan grade markah yang user masukkan itu adalah grade A ataupun B, so you kena buat macam ni. Okay, contohnya marks, if marks more than or equal 80, kalau you tambahkan NN, okay, NN marks is less than or equal 90. Okay, ini dia. Okay, ini maksud dia. Kalau user masukkan 89, dia nak buat check, adakah 89 lebih besar or equal 80? Yes. And adakah 89 less than or equal 90? Yes. So kalau true and true, so jawapan dia adalah true. Itu maksudnya. Itu maksud logical operator. Okay. So kalau saya masukkan 70, okay, saya akan buat check, adakah 70 more than or equal 80? Dia akan jadi false kat sini. Memang taklah, takkanlah 70 lebih besar daripada 80, tak. Adakah 70 lebih kecil daripada 90? True kan? True kan? Tapi in n punya format, kalau false and true, jawapan dia adalah false. Dia akan salah lah. So maksudnya dia bukan grade A. Ini kita nak belajar nanti ni untuk buat combination of the simple expression. Okay, kita nak combine dua simple expression yang berkaitan. Kita nak make sure kan dua-dua condition betul, baru dia boleh dapat something. Kalau salah satu betul, yang ini salah, so dia takkan dapat apa-apa. Itu maksud N. However, for O pula, untuk O pula, okay, dia punya orang kata dia punya operator adalah ni. Nama glamour dia saya kenalkan dia sebagai tiang kubu. Okey, tiang kubu ataupun you kenalkan dia sebagai satu-satu. Okey.
Itu kan satu tau. Dia ada dia punya kalau you nak cari operator dia dekat keyboard, nanti kalau nak tulis dekat keyboard, you cari dekat slash ni. Dekat orang kata dekat keyboard yang ni. Kat sini dia ada yang ni. Ini maksud dia. Ini bukan satu-satu tau. Ini saya kenal dia sebagai apa? Yang kubur senang. Waktu nisan. Okay. So apa maksud or? Or ni, new relational expression is true if other expression is true. O ni lain pula cerita dia. O ni kalau true or false, jawapan dia adalah true. Nampak? True or true, jawapan dia adalah true juga. Okay, dia always true. Kalau false or true, jawapannya tetap true. False or false, jawapan dia barulah false. Kalau dua-dua salah, confirm lah dia salah. Kalau yang ini false and false, jawapan dia adalah false. Ini awak kena hafal dia punya ni. Kalau true and true, jawapan true. False and true pun false. True and false pun false. False and false pun false. However, if there are true or false true, true or true true, false or true true, false or false false. Yang ni awak kena hafal sebab later you kena buat expression ni. You kena keluarkan nilai expression ni. Ingat, bila sebut dalam selection in condition, jawapan ni mesti adalah true or false. Itu maksud dia. Okay, this one is the not. Not means that reverse the value of an expression. For example, if you have this one, 18 more than 20, or okay, adakah 80 lebih besar daripada 20 ataupun 10 lebih kecil daripada 20. Okay, so kalau dia tambah not kat depan ni, kita akan buat 80 lebih besar daripada 20, true or false? 80 lebih besar mestilah false. Tapi bila dia gunakan or, adakah 10 lebih kecil daripada 20? True. Okay, so dia dapat satu kan? Dia settlekan kan? So false or true, jawapan dia adalah true. But if you have the not at the front, dia akan reverse the jawapan tu, dia akan plus jawapan dia adalah false. Itu maksudnya. Okay, jadi saya tunjuklah macam mana kita nak settlekan masalah-masalah ni mengikut hierarchy of the operator. Okay, boleh pasal ni. Maksudnya compound statement, kalau simple expression satu saja condition dia, tapi bila compound expression, compound boolean expression, maksudnya dia nak combinekan dua simple expression menjadi satu dengan syarat dia menggunakan logical operator. Logical operator adalah and dua tiang kubur ni dan juga not tanda seru. Okay. Okay, next, if in operator we have the hierarchy of order. Okay, hierarchy of order yang paling tinggi apa dia tadi? Bracket. Lepas bracket kita akan ada tambah dengan bahagi dengan darab, right? Bahagi darab dengan modulus. Lepas tu you akan jumpa tambah dengan tolak. Itu hierarchy dia. Dalam relational and logical operator pun ada hierarchy dia, di mana yang paling tinggi sebenarnya bracket. Okay, yang paling tinggi atas ni, kalau dalam expression, boolean expression tu dia ada kurungan, dia akan jadi yang pertama. Okay, tapi kalau tak ada, kena cari daripada kiri ke kanan juga, bacaan daripada kiri ke kanan. You cari, kalau you jumpa ni dulu, you buat dulu ni. Okay, ini kita kenal dia sebagai not. Okay, yang kedua adalah less than or equal, more than or more than equal. Ini adalah yang kedua. Okay, ini adalah yang kedua. Kalau you jumpa sama dengan dan juga not equal, dia akan jadi yang ketiga. Presiden ni maksudnya the order of the rank. Mana yang paling tinggi, mana kaya, mana miskin.
And the last one is this one apa? Logical operator. So kalau dalam satu expression tu dia gunakan relational operator and dia buat compound Boolean expression, dia gabungkan dua ni. So you kena baca dari kiri ke kanan. Kalau kedua-dua condition ini menggunakan relational first, you kena settlekan benda tu. Later baru you boleh buat logical operator. Okay, ni dia. Buat ni dulu sampai habis. Terbalik pula. Buat ni sampai habis dulu, baru boleh start dengan yang ini. Okay. This is the logical expression example. Boleh jadi keluar dekat dalam soalan. Di mana dia bagi awak, dia bagi awak this one. Dia bagi awak X, dia bagi nilai. Dia bagi awak X sama dengan 12. X equal to 12, Y equal to 5, Z equal to negative 4. Ataupun dalam bahasa komputer kita sebut 20 will be assigned into X, 5 will be assigned to Y, negative 4 will be assigned to Z. So dekat dalam kotak X and X, Y, Z, dia ada nilai. Nilai dia adalah 12, 5 dan juga negatif 4. So next, inilah dia. Bila you dapat satu Boolean expression ni, bila you dapat satu compound Boolean expression, compound tu maksud nampak? Ini adalah simple, ini adalah simple. Okay. So bila dia gabungkan simple expression, bila dia gabungkan dua simple expression with the logical operator, the whole statement ini kita kenal dia sebagai compound Boolean expression. Okay, compound Boolean expression. Tapi saya dah cakap tadi, kita ada hierarchy dia. Kalau you jumpa dalam expression ni dia ada, orang kata dia ada bracket. Okay, kalau dia ada bracket, you kena settlekan bracket dahulu. Okay, so saya kata baca dari kiri ke kanan. So next first awak jumpa this one, right? So you kena buat benda ni dulu. So kita akan masukkan dulu. Macam ni kita nak settlekan benda ni. Kita akan masuk satu per satu. You buat satu per satu. Macam buat matematik juga. Step first. Gitu. So X berapa? 12. Lebih besar daripada 5. And Y berapa? Y 5 adakah lebih besar daripada negatif 4? Okay, ni maksud dia. Okay, ni maksud dia. So step kedua, adakah 12 lebih besar daripada, ingat bila dia melibatkan Boolean compound Boolean expression, jawapan akhir dia adalah true or false. Okay, adakah 12 lebih besar daripada 5? True. Okay, masukkan true. And jangan buat and lagi sebab and ini adalah dia punya parity dia paling bawah, paling sikit. Okay, next kita teruskan dengan adakah 5 lebih besar daripada negatif 4? Confirm lah kan. So kalau betul tekan true. Tulis true. So step 3 barulah kita settlekan logical operator di mana true and true jawapan dia adalah true. Ni jawapan dia, nampak? Okay, kalau yang ini X 12 lebih besar daripada 5 and negatif 4 adakah lebih besar daripada 5? Kan? So 12, adakah 12 lebih besar daripada 5? Betul lah. 12 is more than 5. And is it negative 5 more than 5? No, negative 5 is smaller than 5. So the answer is false. So true and false, the answer is the false. So you kena tahu yang tadi saya buat tu true and true and false, false and true, false and false. Okay, itu maksud dia. Okay, kalau or salah satu tu masuk or salah satu. Kalau ini betul dan ini salah, okay, dia tetap jadi betul. Kita tengok dekat bawah ni X. Okay, step first kita settlekan. Step
first. X less than 7, x 12. 12 less than or equal z is negative 4. Okay, negative 4. Okay, and then or y equal 5. Y is 5 equal negative 4. Okay, let's see. Step 2. Is it 12 less than or equal 4? False. Is it 5 equal to negative 4? False. So false and or false, the answer is false. See? The answer is the false. Okay, and I want to show you the last one. Is it the not? Okay, at the hierarchy in the table, hierarchy said not is the very highest priority. However, if not combined with this one bracket, so you should solve the bracket first. Okay, you should solve the bracket first. So x more than equal z. X, what is this? X 12. 12 more than equal z negative 4. Is it 12 more than equal negative 4? True. So the answer is true. However, we have the not at the front, right? So not will reverse the result. So the result is false. Tu maksud dia. Tapi kalau soalan bagi macam ni, not x more than or equal z. Kat sini barulah kita akan priority yang paling tinggi, paling kaya adalah not. Okay, so hati-hati. Kalau dia letak dalam bracket saya tekan dulu. Kalau dia tak ada bracket, not yang akan jadi priority yang paling tinggi. Okay, so next is the combining simple condition. Okay, this one we call is as the what? Compound Boolean expression. Ni lah dia. Bila you gabungkan dua simple expression menjadi satu condition dan dia mengaplikasikan logical operator. So ini kita kenali sebagai apa? Compound. Compound Boolean expression. Okay, compound ni maksudnya more than one. Okay, you nak jadikan dia satu benda. Maksudnya you nak jadikan dia satu. Daripada dua jadi satu. Itulah maksudnya. Okay. So kalau you pergi gunakan cara macam ni. Kalau you gunakan cara yang ini adalah punya cara. So jangan apply dalam coding. Ini bacaan dia adalah the question asking the problem is return to if x is between 0 and 100. If the question between, okay, kalau soalan tu dia sebut between, okay, keyword dia adalah, operator dia adalah NN. Dia nak keluarkan daripada nombor 0 dan 100. Confirm lah kita menggunakan NN. Okay. Okay, dan ini maksudnya kalau dia kata return to if x is outside 0 or 100. Terang-terang lagi menyuruh dia menggunakan or. Ingat or adalah tiang hubung. So buat cara macam ni. Okay, boleh? Inilah dia selection condition kita. Ini tak masuk lagi coding guys. Ini tak masuk lagi coding kita. Okay. Okay, next I want to talk you about the types of selection structure. Okay, selection structure have the three types. You should remember it. First, we have the one-way selection. What does it mean about the one-way? Okay, one-way means that we have only one choice. Okay, we have only one condition. That's all. That's why when we talk about the selection, the keyword we use is the if. This one. Okay, if statement. Next type is the two-way selection, which is the keyword is we use if else statement. What does it mean? It means that you have two condition only, two choice only. This is the two-way selection. If this one, kalau tak
tak kena dengan jiwa awak, you ambil pilihan yang kedua. Itu masuk two way. Tapi kalau one way, itu je yang ada, ambil lah. Itu masuk dia. Tapi two way, dalam hidup awak datang dua gadis, so you boleh buat pilihan. Kalau ni tak suka, you boleh pilih ni. Itu masuk dia. Tapi the third type is very best. Means that you have a multiple selection. When we talk about the multiple selection, you have many choices. Okay, you ada banyak sangat pilihan dalam hidup awak. Datang 10 gadis dekat awak ke 10 power kat awak, you boleh pilih sana-sana. Kalau ni tak kena, okay, macam main Tinder. Okay, tak best. Okay, next. Tak best. Itu maksudnya multiple selection. Maksudnya macam ni tak best tu, adakah dia menepati condition awak? Kalau tak menepati, next. Kita check dengan orang yang next. Orang next ni kita kaji-kaji, tak menepati juga condition awak. Okay, next. Itu multiple selection, very best. Okay, kita dalam hidup kita mesti ada banyak pilihan. Okay, tapi bukan saya nak suggestkan awak bercinta lebih-lebih seorang. Tak ada. Ni maksudnya pilihan lain lah. Contohnya kalau you tak dapat internet, so apa pilihan lain yang awak boleh buat? So you kena fikir. Okay, hidup kita mesti ada banyak pilihan. Kalau you asyik menggunakan one way selection saja dalam hidup awak, you takkan ke mana. Okay, pernah ke dalam hidup awak ada satu saja selection? Okay, mesti ada more than one selection. Okay, so next I want to explain you what is one way selection. In C++, one way selection are incorporated using if statement. Okay, selection, the keyword of the selection is if statement. Okay, we use if statement to represent our condition, to represent that is the selection control structure. If sequence, we don't have any keyword. We just follow the order from the input, process and output. That is the keyword for the sequence control structure. However, for the selection, the keyword represent the selection control structure is the if statement. This one, this is this one. If statement. Okay, so syntax dia adalah kita akan ada if and condition. Okay, kita if buka kurungan, dalam dia adalah condition. When we talk about the condition yang kita tunjukkan tadi, yang saya tunjukkan tadi, kita ada simple Boolean expression, kita ada compound Boolean expression. So itu semua akan diletakkan di dalam ni. Sama ada you nak gunakan simple Boolean expression ataupun compound Boolean expression, semua ni letak di dalam ini, di dalam condition. Okay, so ini adalah statement dia. Okay, lepas if ni, kalau ini betul, apa yang you nak keluarkan dekat user, itu masuk statement. Okay, statement either a single statement or a group of statement enclosed between the braces. Okay, also called compound statement. Later I will show you what does it mean about the compound statement. Okay, so if statement perform an action, if a condition true or skip the action if false, means that if first condition is true, this is the answer. Lagi sekali saya sebut, selection hanya pilih salah satu. Kalau yang pertama ini mudah menepati cita rasa dia, dia akan ambil yang itu. Tapi kalau yang pertama tidak menepati cita rasanya, dia akan pergi ke yang kedua. Tapi bila sebut pasal one way selection, dia tak ada pilihan lain wak. Okay, itu je lah pilihan dia. Kalau pilihan itu adalah betul, untunglah dia, alhamdulillah bertemu jodoh. Tapi kalau pilihan dia tak menepati cara, that's all. Itu maksud dia. Okay, so models the way we mentally evaluate situation is, for example, like this. Okay, if it is raining, take an umbrella. That is the answer. Kalau hujan, ambillah umbrella. Okay, kalau dekat rumah awak tu hanya ada umbrella saja, so that is your choice.
So maksud one way selection adalah you hanya ada satu saja pilihan ketika itu. Itu maksud dia. If it's raining and dalam rumah awak ada umbrella je, take an umbrella. Kalau if it's cool outside, kalau sejuk dekat luar tu, wear a coat. Itu maksud dia. Hanya satu pilihan je lah. Kalau sejuk dia nak pakai apa lagi? Pakai gebor. Mantap lah kan? So you kalau sejuk di luar, pakai itu je cara nak elakkan awak kesejukan kat luar. So guna coat. Itu maksud dia. Okay, one way selection, only one choice in life. Itu maksud dia. Courtesy lah. Okay. Okay, next tu maksud. So this is the CD code and flowchart for the selection control structure. In CD code also we use the if, and we have the and if. And if means that the end of the condition. Okay, flowchart, ingat balik dia punya shape dulu, ada banyak shape dia, right? So untuk condition dalam selection you kena gunakan this. Okay, apa-apa expression yang berada dalam condition you kena letak dia dalam diamond. Okay, and then pastikan cabang yang awak gunakan hanyalah 1, 2, 3 saja cabang yang akan awak gunakan dekat diamond ni, dekat condition ni. Kalau awak jumpa 4 cabang, kalau nanti you buat ada 4 cabang, maksudnya sah. Untuk condition in selection punya shape, okay, dia hanya ada satu, dia akan connect dia, connection dia, okay, dia punya orang kata connection, dia punya itulah arrow tu, dia akan bersentuhan 3 saja cabang. 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Cabang ni mesti kosong. Okay, kalau condition dia true, dia akan pergi statement. Okay, and then next dia akan pergi mana pula. Tapi untuk one way dia tak akan ada false. Kalau true, baru pergi. Kalau yang ini tak menepati cara dia, dia akan terus meneruskan hidup dia yang lonely. Itu maksud one way selection. Okay, macam tadi, kalau hujan, if, okay, saya buang ni. Kalau hujan, if rain, kalau hujan, if rain to true, use umbrella. Ini statement dia, use umbrella. Kalau tak ada umbrella, nak buat apa? Duduklah rumah. Itu maksud dia lah. Okay, itu one way selection, tak ada pilihan lain. Okay, example 1. Okay, masuklah coding. Selalunya soalan untuk coding dia akan buat macam ni, contoh dia. Write the suitable C++ codes to do the following. Determine whether. Okay, whether. Ini keyword yang pertama. Whether the value of the variable num, okay, is greater than 10. If it is, kalau dia lebih besar daripada 10, dia akan print number is greater than 10. Itu maksud dia. Kalau you tengok, adakah ini one way? Yes, ini adalah one way. It just kata dia suruh check sama ada nombor yang user masukkan itu lebih besar daripada 10. Dan kalau betul, print the number is greater than 10. Kalau tak, dah tak payah. Itu maksud dia. Ini masuk one way. Dia tak ada pilihan lain. Dia nak tahu greater than 10 je. Dia tak nak pula kalau less than 10 nak buat apa. Itu maksud dia. Okay. So macam mana kita nak buat analisis je kalau you blur sangat. Kat mana nak letak if ni? Okay, dia kata variable num. Num ni confirm lah kita nak akan minta daripada user. So analisis yang kita boleh hasilkan dekat sini adalah, sekali kita akan ada data. Okay, data variable num. So based on num ni, dia akan check num ni. Bila dia kata dia nak check num ni, so kita nak dapat daripada siapa? Confirm lah kita akan minta daripada user. Kalau kita minta daripada user, so ini akan jadi data.
Okay, so proses dia adalah if punya statement. So kalau dia kata if, dia kata apa? Num is greater than 10. If, buka kurungan, ini sintaks if num more than 10. Okay, ini proses dia. Lepas tu dia kata print. Ini adalah display. Okay, output dia. Okay, output dia adalah number is greater than 10. Ini maksud cara nak buat dia. Okay, so selalunya condition punya variable ni, value yang pertama di hadapan ini selalunya value-nya dapat daripada data. Okay, value tu dapat daripada data. Maksudnya value tu you kena minta daripada user. Apa-apa nombor, tak kisah dia masuk nombor 300 ke 400 ke, nombor 5 ke, nombor 6 ke, 20 ke, tak kisah apa-apa nombor pun, kalau dia lebih besar daripada 10, statement yang dikeluarkan mestilah number is greater than 10. Okay, ini adalah statement. Okay, ini adalah statement. Ini adalah condition. Okay, ini adalah condition. Ini adalah input from user. So analysis. Tolong buat analisis, jangan malas. Okay. So bila kita dah dapat analisis ni, so bolehlah kita start dengan coding ataupun soalan suruh buat kata soalan suruh buat CSC425 overflow macam this one. So bila kita dah ada tu, so teruskanlah kita buat. So bila kita dah tahu data dia adalah 6, so kalau dia suruh buat CD code, first sekali you kena buat start. Okay, and then display. Okay, display. Display in encoding ni, ini adalah CR. So ini dia. Dia tak message dia. Message untuk input mesti ada enter. Please write enter as the message for user. Enter a number. Next, get the number. So this one is the 16. So if process, nampak tak? Okay, still lagi mengikut sequence. Input, process, output. Okay, nampak? Still dia mengikut juga sequence, tapi dia ada banyak cabang pula lah. Nanti later kita belajar multiple ke tu nanti you tengok. So get number. Lepas tu process. Process tadi kita dah buat yang ada if kan. Masukkan saja tu, itulah gunanya analysis. Lepas dah dapat satu, siapkan. Kalau you tengok tadi ke analysis tu, dia hanya ada 6 saja. So satulah saja dia punya input. Okay, so next is process. If num more than 10, kalau you gunakan kat sini 6, kat sini mesti 6. Tolong ingat, kalau you guna kat sini 6, kat sini mesti 6. Okay, kalau kat sini you guna var variable, kat sini pun var variable. Okay, syarat dia adalah more than 10. So dia suruh display number is greater than 10. Itu maksud dia. Okay, and jangan lupa and, if, dan and. That's all. Okay, so ini adalah one way, tak ada pilihan. Dia hanya nak tahu kalau nombor tu lebih besar dari 10, kalau user masukkan nombor, apa-apa nombor, dia hanya nak check je adakah nombor tu lebih besar daripada 10. That's all. Dia tak nak awak keluarkan benda lain. Itu maksud dia. Contohnya macam ni. Okay, ini output screen dia ni. Ini output screen dia. Contohnya enter a number. User masukkan nombor 25. So dia akan ni. User akan masukkan 25. So dia akan check 6 kan. 6 ni apa nilai dia? 25. Satu kotak ni, memori ni, nama dia 6. User masukkan 25. 25 akan disimpan dalam mana? Dia kata tadi dia simpan dalam memori 6. Saya cari inilah memori 6. 25 simpan dalam ni. 25 will be stored inside the variable 6. Okay. Next, dia nak buat proses if 6. Dia memanggil balik memori itu.
if 6. So compiler pun carilah ada tak kotak nama 6. So cari dia jumpa, oh inilah kotak 6. So dia pun cari apa nilai dalam dia. So nilai dalam dia adalah 25. So dia pun buatlah comparison. Adakah 25 lebih besar daripada 10? So jawapan dia adalah true. Ingat balik jawapan for the logical for the Boolean expression, jawapan ni bisa true or false. Kalau true, barulah dia akan display number is greater than 10. Okay, dah. Next. Awak tengok tak? Enter a number of 9. Kat bawah tak ada apa-apa. Ini maksud dia one way selection. Okay, user masukkan nombor 9. So kotak memori nama dia 6. User akan simpan 9 dalam kotak 6. So dia pun buat if 9 adakah lebih besar daripada 10? So false. Bila false, dia tak akan keluarkan this one. Okay, itu maksud. Ini akan di display dekat user bila condition ni jadi true. Kalau condition ni false, ini tak akan display. Tak akan. So dia akan buat apa? Dia terus pergi and. Itu sebablah kat sini tak ada apa-apa. Sebab condition dia adalah salah. Okay, ini adalah one way selection. And flowchart dia adalah, okay, flowchart dia buatlah macam biasa. Okay, first kita start and then turun bawah, display enter a number get 6. Okay, ini variable yang kita gunakan. Ini variable yang kita gunakan. So turun bawah, buat satu, ini kita kenal dia sebagai condition. Okay, buatlah diamond. So dalam diamond ni letak condition. Okay, 6 more than 10 ataupun dekat depan ni you nak tambah if. Okay, if 6 more than 10, kalau true dia buat display. Kalau tak ada apa-apa, dia tak ada false sebab dia memang tak ada false. False tu maksudnya dia ada pilihan lain. Kalau ni tak ada. So one way dia tak ada false, dia terus pergi end. That's all. Itu one way selection. Okay, itu adalah one way selection. So macam mana coding dia? So inilah coding dia. Okay, sama sajalah. So first sekali buatlah integer main. Okay, and then atas ni mestilah you ada semula hashtag into iOStream using namespace std. Atas lagi tu mesti you ada comment and so on. So integer main, buat variable declaration. Okay, buat variable declaration. You nak masukkan hanya integer nombor saja. Okay, so cout enter a number semicolon, cin num. Why I use cin num? Because of I use the integer. So be careful. So next, if num, so this is how we write in coding. Same as the pseudocode, same as the condition inside the diamond. If buka kurungan kalau you tak letak kurungan, dia akan jadi syntax error. Okay, this is the format, the syntax that you should write if you want to write the condition. If, okay, dua-dua huruf kecil jangan gatal-gatal, jangan hang nak buat dua-dua tu huruf besar. Okay, dia mesti huruf kecil. Kurungan, guna nama yang sama dekat input 6 lebih besar daripada 10. Jangan pergi gatal-gatal tangan letak semicolon. Okay, jangan, tak boleh. Lepas awak buat if, ni tak ada. Okay, if buka kurungan 6 more than 10 sebab soalan nak lebih besar daripada 10 and display dekat bawah ni. Apa maksud yang ini? Maksudnya saya nak bagi tahulah nombor, contohnya user masuk nombor 25. So dia nak tulis kat sini adalah 25 is greater than 10. Itu maksud dia. Okay, ni maksud dia. Saya nak memanggil balik. Ataupun kalau tak nak buat ni, just letak je number is greater than 10. Tak kisah, ikut awak lah awak nak keluarkan macam mana dia punya output. Okay, next. Okay, if one way selection, we just have the one choice only. So next type is the two-way selection. What does it mean about the two-way selection? Means that we have only two
choice only. We have two choice only. That's why we call it as the two-way selection. To implement two-way selection, C++ provides the if-else statement. So for the two-way selection, if the selection is one way, you just have the if, right? So for two-way, you have the if and else. If, else. Okay, ini dia punya syntax. Syntax dia adalah if condition. Kalau condition ni betul, apa statement dia? Itu maksud dia. Kalau ini salah, dia akan pergi jump ke next condition, iaitu else statement 2. Itu maksud dia. Else statement 2. In two-way selection, if the value of the condition is true, statement 1 execute. Maksudnya sekarang, kalau statement 1 ni betul, dia akan keluarkan kalau condition 1 ni betul, if ni betul, dia akan keluarkan statement 1. Itu maksudnya. If the value of the condition is false, kalau condition ni jadi salah, dia tak akan keluarkan yang ini, dia akan pergi yang ini. So dia akan keluarkan statement 2. Itu maksud dia. Okay, ingat lagi sekali saya nak pesan, selection, two-way selection akan memilih salah satu sahaja. Okay, walaupun dalam hidup awak banyak pilihan, tapi you kena cari the best among the best. Okay, hanya satu saja yang dia akan execute. Okay, execute tu maksudnya apa? Dia akan keluarkan a result based on that condition, the best condition. Okay, the best condition will win. Itu maksudnya in selection. Okay, next. This one is the pseudocode flowchart for the two-way selection. So in here we have we add up with the one keyword, which is else. This one. So if condition statement 1, else statement 2, then you put the and if. Please don't put in here, right? Okay, please don't put an if in here. Okay, no. This will wrong. Okay, dia akan jadi salah. So, apa yang awak perlu buat? If condition 1, statement 1, else statement 2 dalam satu jarak yang sama, ya. And then baru you matikan and if. Okay, macam mana you matikan if? Dia mesti berapa? If, else, and if. Okay, baru you boleh letak and if dekat bawah. Okay, so kalau flowchart pula, kalau one way selection, flowchart hanya ada true. However, if the question apply the two way selection problem, okay, you should use the condition shape, which is the diamond shape, and then you have to, if true, it will execute the statement 1. If false, so baru ada false. Baru you boleh letak false dekat arrow yang ketiga. Okay, ingat lagi sekali bila sebut pasal selection, arrow-nya ada berapa? 1. Dia akan touch dengan 3 buntu saja. Yang ini akan kosong. Okay, yang ini akan kosong. Kalau dia true, dia buat apa? Kalau false, dia buat apa? Lepas tu baru nak pergi and. Itu maksud dia. Okay, so tolong sambungkan yang ini pergi ke next statement. Jangan pula awak gatal jangan pergi sini, memang salah lah. Ini salah. Okay, ini salah. Dia mesti pergi dekat bawah ni. Okay, kalau dia betul, dia akan pergi sini. Tapi kalau dia salah, dia akan pergi statement 2. Statement 2 akan pergi juga dekat sini. Itu maksud dia. Okay, ini adalah two-way selection. So, ini adalah dia punya contoh soalan. Macam mana you nak tahu soalan itu apply one way or two way? Kat sini saya nak tunjuk kat awak keyword-keyword yang dia akan applykan dekat sini. Bila saya sebut keyword, tolonglah kata remember. Okay, ini adalah keyword-keyword how you solve this question. Okay, for example, the question asks you, write a program that prompts ni maksudnya ask. Okay, prompt ni nama lain dia adalah ask boleh, display pun boleh. Okay, alright,
a program that prompt the user to input a number. Ni keyword yang pertama. Input a number. User. So itu adalah input data. The program should then output a message saying whether the number is positive or negative. Pula dah. Dia nak tahu sama ada nombor yang user masukkan itu adalah positif ataupun negatif. Nampak tak? Dua pilihan. Okay, whether the number is positive or negative. Macam mana kita nak dapatkan positif dengan negatif? Kalau matematik ajar macam mana? Okay, saya boleh bagi tips adalah dia nak cari positif kan. Okay, kita buat ni. Satu garis lurus. Kita letak kat sini kosong. Okey, dekat belah sini adalah positif, dekat sini adalah negatif. So macam mana kita nak buat? Okey, macam ni kita nak tahu nombor yang user masukkan adalah positif and negatif. So 0, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Maksudnya sekarang apa yang condition yang you boleh applykan kat sini adalah more than 0. Kalau more than 0 kat sini ya. Kalau less than, okay, kalau less than, otherwise, maksudnya else lah. Otherwise adalah negatif. So kita pilih salah satu condition yang kita nak buat. Okay, pastikan okay, so apa yang you boleh buat? Okay, buat analisis dulu. Kalau you boleh sangat, tolong buat analisis. Jangan sombong, jangan takut. Sila buat analisis. Okay, sebab you baru first time buat coding kan. So buat data dulu. Data kita dah tahu apa dia. What is data? Data dia adalah number. Letak. Ada lagi tak data? Ada. So next is the process. So proses dia kata untuk cari positive number. So kita boleh buat macam ni. If number more than 0, so output dia apa? Output dia adalah positive number. Ni cara dia. Okay, so buka lagi sebelah untuk buat else. Okay, ingat, else tak ada condition. Dia tak ada ni, tak ada. Else tak ada ni. Okay, so else macam ni je. Dia kosong je. Okay, dia kosong sahaja. Okay, else itu adalah negatif. Ini cara dia. Okay, kita ada data, proses and output. Kalau nombor yang user masukkan lebih besar daripada kosong, itu adalah positive number. Else itu adalah negatif. Itu maksud dia dua pilihan saja, sama ada dia nak positif or negatif. Two-way session. Okay. So next. So this one. See? Yang kita dah ada analisis tadi, kita convert saja analisis itu kepada pseudo code. Ini cara kita nak buat pseudo code. Kita ada first is kita ada Allah. Okay, confirm lah bila sebut pseudo code kita akan ada apa? Start. Okay, kita akan start and then display enter a number. Ingat. Okay, untuk input mesti ada enter a number, get num. Okay, guna nama yang sama jangan tukar. So ini bawa ke sini. If num more than or equal 0, display number is positive number. Okay, dalam satu barisan yang sama, buat else. Ingat, else tak ada kurungan. Else adalah kosong saja, naked kat situ. Okay, else display number is negative number, then baru you buat and if. If, else and if. And. Okay, nampak? Boleh? Okay, senang sajalah. Itu sebabnya apa-apa you kena buat analisis. Once analisis you dah perfect, see the code flowchart pun. Okay, so kita tengok flowchart dia. Gitu. Ni adalah contoh flowchart dia. Start, display, enter a number, get num. Turun bawah. Num, buatlah condition. Condition mesti duduk di dalam
diamond. Okay, so num more than more than 0, true, display number. Kalau ini salah, dia akan pergi ke sini. Okay, if num more than 0, kalau dia tak lebih besar daripada kosong, dia akan pergi ke false. Display number is negative number. So kalau you perasan, kedua-dua arrow ni dia pergi dekat N. Okay, pastikan dia pergi dekat N ataupun next statement. Okay, so contoh get a number. So ada satu kotak tu saya bagi dia 6. Okay, user masukkan dia nombor adalah negatif 4. Okay, jom kita tengok sama-sama. Start enter a number, get 6, dia masukkan negatif 4. So 6, dia panggil balik kotak 6 ni, isi dia ada apa ni lah, negatif 4. So dia akan cek, adakah negatif 4 lebih besar daripada kosong? Tak. Bila tak, dia tak akan pergi ke sini, dia akan pergi ke bawah. So maksudnya dia adalah false. So dia akan display dekat user, itu adalah negatif number 4. Dia buat automatic ke awak dengan syarat condition mesti betul. Kalau condition awak salah, so jawapan akhir awak, output awak akan jadi salah. So maka terjadilah logic error. Next is dia punya coding. Ini cara coding dia. Okay, integer main, integer num, cr enter a number, in num. If num more than or equal 0, cr num is a positive number, else cr num is a negative number. Remember one more, else don't have bracket. Else is a naked, ada apa-apa pun lepas je. Okay, and then return 0. So ini masuk ni. Ini masuk 6. Maksudnya dia nak keluarkan nilai apa yang user masukkan, dia buat macam ni. 6 is a positive number. Macam nak keluarkan dia, panggillah saja kotak 6. Okay, panggillah saja memori 6. Okay, next is the example 4. Example 4 show that the equation that solved using the selection control structure. So the equation asks you to write a C++ program to compute and display a person weekly salary as determined by the following expression. So the question want you to solve, or the question want you to calculate the salary for each person. Okay, the equation asks you to follow this equation. This is the expression that you should apply inside your condition. Okay, the question says that if the number of hours worked is less than or equal to 40, okay, if bekerja tu, dia bekerja kurang daripada 40 jam, so the person receive RM8 per hour. Maksudnya 1 jam dia kira RM8. Ini fahamkan betul-betul. Okay, maksudnya 1 jam RM8. Okay, so otherwise, this is the two-way selection. Otherwise, is it? Okay, if one way selection, it just have the if. Kalau one way selection, soalan dia tak ada otherwise, dia hanya ada if only. That's all. Dia nak tahu orang yang kerja kurang daripada 40, apa gaji dia. Tapi untuk soalan yang berkaitan dengan two-way selection, okay, dia akan tambah satu lagi ayat di mana dia menggunakan otherwise. Selain otherwise. Okay, otherwise. Okay, so selain daripada less than 40, okay, maksudnya dia lebih maksudnya dia bekerja lebih daripada 40. Okay, the person receive 320 plus 12 for each hour work over 40. Maksudnya RM12 adalah 1 jam overtime dia. Faham tak? Macam mana kita nak cari dia punya formula? So very easy. Okay, sangat senang. So apa-apa kalau you tengok, ada tak soalan ni bagi input? Okay, dia tak sebut. Kadang-kadang soalan ni guys, dia berselindung di sebalik condition. Okay, kita saya tunjukkan macam mana you nak make sure
ataupun macam mana you nak dapatkan data kalau soalan tu tak bagi tahu. Ada tak dia bagi tahu input from user? Tak ada kan? So don't worry. So kita akan buat analisis dahulu. Saya akan ajar awak kalau soalan tu tak bagi awak. Kalau soalan tu tak bagi awak input, so sebenarnya kita boleh dapatkan input tu melalui apa? Okay, next saya akan tunjuk. Okay, kalau kita buat analisis, first sekali kita ada apa? First sekali kita ada data, right? First sekali kita ada data. Okay, now soalan ni kita tak tahu data dia apa. Okay, kita tak tahu lagi data dia apa. Kalau you pula sangat, tapi kalau saya tengok soalan pun saya dah tahu apa data dia. Tapi untuk first time macam awak, you takkan nampak mana selalu Miss kata kalau input dia akan bagi keyword. Ya, ask a user to enter, right? Tapi ni tak ada pun, don't worry. Lagi saya tunjukkan macam mana you nak dapatkan apa itu data dia kalau you blur lagi dengan soalan ni. Okay, so data, and then you kena ada process. Okay, so remember process for the selection. Inside the process we have the if statement. Okay, if statement, if with the condition, Boolean expression. Okay, so if the number of hours work is less than or equal to 40, so buat je lah if. Okay, if huruf kecil, if dia kata apa, numbers of hours, so saya nak bagikan dia hours work. Okay, dia kata less than or equal 40, kalau dia kerja jam dia lebih rendah ataupun sama dengan 40. Okay, dia suruh kira salary. Okay, proses proses, tak boleh buat output lagi tau, sebab kita nak adakan satu proses kat sini, pengiraan. So pengiraan kena letak dalam row proses. Okay, salary equal, okay, macam ni kita nak kira dia. So nak kira dia cakap person receive RM8 per hour, 1 jam dia kerja RM8. So user masukkan berapa jam dia kerja, so darab sajalah. Okay, hours work times RM8. So nampak, if hours work less than or equal 40, salary equal hours work. Kalau else, otherwise is else maksudnya lebih besar daripada 40 lah, 41 jam ke dia kerja kan. Okay, so dia kata the person receive 320 ringgit. So gaji dia adalah gaji untuk 40 jam, dia dah tetapkan paling maksimum yang boleh dikerja adalah 40 jam. Lebih daripada 40 jam itu dikira OT, overtime. Okay, so macam ni kita nak kira dulu. Kita kena kira dulu OT dia. Sebab apa dia cakap kat sini, plus RM12 for each hour work over 40 hours. Maksudnya lebihan daripada 40 jam tu dia akan dapat RM12 per hour. Okay, so macam ni nak dapatkan dia. Okay, contohnya saya buat ni over 40. Okay, kita nak kira OT. Okay, over 40 equal, okay, kita akan tolak hours yang dimasukkan, tolak dengan dia punya maksimum berapa, 4. So hours work, okay, minus 40 and then times RM12. Okay, contohnya kalau dia kerja 46 jam. Okay, so 46 jam tolak 40, so bagi dia adalah 6 jam. So 6 jam tu darab RM12, itu masuk soalan tu. Dan dia kata 300 gaji untuk 40 jam. Okay, gaji untuk 40 jam, untuk kita kira salary dia. Okay, salary sama dengan 320 tambah apa? Tambah over 40. Tambahlah OT dia. Okay, ni maksudnya ini orang yang tak nak kerja lebih daripada 40 jam. Okay, ni orang suka buat OT, overtime. That's why lah orang suka buat OT. Okay, sebab lebihan jam tu dia lebih mahal daripada
harga asal dia. So siapa yang pernah kerja after SPM dia tahulah macam mana nak kira gaji. Okay, dah dapat dah 2 proses je, and then kita ada apa? Barulah kita ada output dia adalah salary. Nampak tak? Okey, sekarang apa yang saya tinggal kat sini? Saya tinggalkan data. So, macam mana saya nak tahu? Soalan tak bagi tahu tau apa itu data. Dia tak cakap pun ask the user to enter a salary ke hours ke, dia tak bagi. Dia just bagi a Boolean expression, a following expression. Okay, so macam mana awak nak tahu? Senang saja, awak tengok kat sini. Apa condition yang dia compare? Sekarang dia compare hours work, right? So hours work ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh kerja 30 jam, 40 jam. So bila dia boleh berbagai-bagai value. So ini adalah data. So kat mana kita nak ambil hours work? Confirm dah dekat user. Kita kena minta dekat user. So bila kita minta dekat user, so hours work ni akan jadi data. So you kena minta lah dekat data, nampak? So ingat condition yang pertama ni datang daripada data. Okay, so value yang kedua ni kadang-kadang soalan akan bagi dekat awak. Okay, boleh Okay, so mesti ramai tanya mana nak dapat 320 ni. So dia dah kata maksimum yang boleh kerja adalah 40 jam. 40 jam darab 8 berapa guys? 300 per 0. Ini masuk 320. Okay, itu boleh So, okay, bila analisis awak dah tepat, so maka awak dah boleh buat apa? Awak dah boleh buat coding. Okay, siapa yang nak buat, siapa rasa dia nak buat serial code pun boleh, nak buat flowchart pun boleh. Okay, so kalau saya teruskan dengan coding saja. Okay, so ingat hours. So kita declare dia hours Hours ni kita declare sebagai integer sebab kita nak masukkan 40 jam, 50 jam, tak ada pula 40.5 jam, separuh-separuh tak ada. So integer hours. So remember guys, salary mesti dah double. Jangan awak kata-kata jangan nak gunakan integer. Sebab salary boleh jadi dia ada point. And over 40 adalah untuk kita dapatkan OT. Okay, OT payment. So next, ni lah dia. Enter the number of hours work. Okay, kat sini saya gunakan sin hours. Ni adalah hours work. So barulah buat input dia ada satu je kan tadi. Ni input dia. So input dia satu, buatlah satu. Kalau ada dua, buat dua. Okay, if hours less than or equal 40, tadi kita dah buat kan analysis. If hours less than or equal 40, salary equal hours times 8 ringgit. Else, over 40 equal hours minus 40. Untuk dapatkan lebihan jam dia, darab 12 ringgit. Dah dapat pengiraan ni, dia dah dapat, dia masuk dekat over 40. So barulah dia akan buat penambahan. Salary equal 320 plus over 40. And see out your salary is salary. Ini adalah output, ini adalah process. So selection also dia akan gunakan sequence. Sebab tu sequence is the basic of the coding. Okay, tak kisahlah nanti you belajar selection ke repetition pun, kita akan start dengan input, process and also output. Okay, boleh. Okay, so kalau you perasan kenapa yang ini ada curly braces dengan close curly braces, yang ini tak ada. Nanti saya akan tunjukkan kenapa perlunya you letak curly braces dekat dalam if selection. Okay, so inilah jawapan dia. Kalau rajin bolehlah buat. Okay, bolehlah buat dia punya, orang kata apa, dia punya flowchart. Okay, kalau you nak tengok dia punya flowchart, okay, saya akan buat flowchart dia. Kita ada start. Okay, buruk sikit tulisan saya. Okay, lepas tu turun bawah kita jumpa apa?
kita akan jumpa input. Input kita akan buat display. Enter the number bla 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 lah, ikut yang ni, ambil yang ni. Okey, jangan buat macam saya. Awak kena buat betul-betul. Get hours. Okay, so dia punya adalah sini ke kiri. Okay, tarik dia. Okay. Lepas tu turun lagi bawah, dia jumpa apa? You jumpa condition. Bila jumpa condition, you kena buat apa? You kena letakkan dia dalam diamond. Okay, you kena letakkan dia dalam diamond. So ni contoh diamond saya. Astaghfirullahaladzim. Okay, maafkan bila Okay, so ingat bila diamond bucu dia akan ada 3 yang akan ada garis. So first, kalau dia true, saya nak buat apa? Kalau dia true, dia jumpa process. So saya akan buat kat sini. Okay, salary equal hours times 8 ringgit. So apa bentuk dia? Segi 4 sama. Ini proses. Okey, kalau false dia pergi mana? Dia akan pergi else. So jangan buat lagi satu lagi diamond sebab ada tak condition? Tak ada, ingat else tak ada condition. So apa-apa value dia akan pergi ke else. So else dia akan buat over 40 equal over minus 40 times, okay, and then salary equal 320 ringgit plus over 40. Okay, okay, buat 4 segi sebab dia proses, and then baru kita akan buat output. So dua-dua ni akan bertemu dekat output, di mana output dia adalah display your salary is RM. Okay, so comma salary. Okay, so buat sini. Okay, maafkan 100%. Dan lepas tu awak jumpa apa? Okay, lepas tu awak jumpa, and ini adalah dia punya flowchart. Okay, boleh. So contohlah, kita buat example lah. Saya bagi saya bekerja selama 46 jam. Saya masukkan 46 jam dalam kotak yang nama dia adalah hours. So saya masukkan 46 jam. So bila masukkan 46 jam, next statement adalah dia akan pergi, dia akan check whether hours saya tu less than or more than. Bila masuk kat sini hours dia akan keluarkan ni nilai. So nilai dia adalah 46. Adakah 46 lagi kecil or equal 40? Tak. Salah, dia false. Bila false dia pergi mana? Dia false, dia akan pergi sini. So dia tak akan masuk sini. Dia terus jump pergi dekat else. So dia akan buat yang ini. Itu maksud dia. Bila dah settle buat yang ini, dia akan pergi mana? Dia akan display salary. Lagi sekali saya nak sebut, bila soalan itu melibatkan selection, dia hanya pilih salah satu. Kalau condition yang pertama tu betul, okay, contoh condition yang pertama tu betul, so dia akan buat yang pertama and then dia terus pergi dekat output. Itu maksud selection. Okay, boleh. Next, write a program that prompt the user to input a number. Yang ni dia bagi tahu awak. Dia dah bagi tahu awak terang-terang to prompt the user to input a number. The program should then output the number and message saying whether the number is even number or odd number. Terus dia cakap kat sini untuk cari nombor ganjil ataupun nombor genap. Macam mana dia nak cari nombor ganjil dengan nombor genap. Okay, so apa-apa kita buat analysis. Okay, analysis dia. So analysis dia, kita dah tahu data dia. Data dia apa? Write a program that prompt the user. Ni keyword dia. So prompt ni maksudnya ask the user to input a number. So number
kita jadikan dia sebagai data. Okay, dah ada data, kita terus dengan proses. So, macam mana condition untuk cari even number? Okay, even number. Nampak? Dia even or odd number. So, ini adalah two-way selection. Ini adalah two-way selection. So, macam mana awak nak kenal? Macam mana program awak nak kenal apa-apa nombor yang user masukkan? Dia akan check whether nombor tu adalah nombor ganjil atau nombor genap. Apa itu nombor ganjil, nombor genap? Nombor ganjil contohnya 1, 3, 5. Okey, ini ganjil, right? Kalau genap 2, 4, 6, 8. So macam mana awak nak dapatkan condition untuk check? Untuk check kan whether number tu ganjil ke ataupun even number. Okay, so kalau you tengok 2, 4, 6, 8. So semua ini adalah nombor yang tiada baki. So bila sebut tiada baki, so bila sebut pasal baki, operator apa yang awak boleh gunakan? Kita boleh gunakan operator modulus. So cara dia adalah untuk cari even number, if number modulus 2 lah kan, 2, 4, 6, 8, 10 ini semua boleh dibagikan dengan 2. If number modulus 2 equal 0, this is the condition, this is the Boolean expression that you should write to find the even number. Okay, ini untuk cari even number. So if number modulus 2 equal, this one we call it is equal 0. Okay, for example I masukkan nombor 10. 10 kalau modulus, ingat kita kena buat bentuk lazim. So 5, salah. Okay, betul lah. 5 darab 2, 10. So baki dia kosong. Maksudnya sekarang 10 adalah even number. So that's why we create this Boolean expression. If number modulus 2 equal 0, so dia cakap tadi apa? Output dia adalah even number. So else odd number. Okay, so ini adalah dia punya analisis. Okay, ini adalah dia punya analisis. So boleh tak? So ini maksud dia. Okay, ini maksud dia macam mana kita nak cari even number. So data number, if number modulus 2 equal 0, kalau dia tak ada baki, itu confirm lah even number, else odd number. Okay, so inilah dia. Untuk coding dia awak boleh try sendiri. Jadi ke tidak, nanti tunjuklah dekat saya. Okay, so next I want to introduce what does it mean about the compound or block of the statement. Tadi selalu dengarkan tadi compound Boolean expression. Compound ni maksudnya combination of the two Boolean expression. So next is the compound ataupun we call it as a block of the statement. So the if and if else structure control only one statement at a time. Ingat, untuk selection punya if or if else, dia hanya akan execute only one statement at a time. Itu yang saya cakap tadi, kalau if yang pertama tu dah betul, so dia akan execute if pertama punya statement. So else tu dia takkan masuk. Okay, dia akan pilih salah satu. Kalau if yang pertama itu salah, barulah dia akan turun ke else. Itu maksud dia execute only one statement at a time. If you intend to execute more than one statement with an if statement, C++ provide a structure called a compound statement or a block of statement. Maksudnya sekarang kalau kat sini, okay, macam tadi sebenarnya kita dah buat dah sebenarnya. Okay, contoh kalau you nak
masukkan, contohnya saya bagi kat sini lah. If contohnya if 6 modulus 2 equal 0. So kat sini saya nak tambah cout even number. Okay, even number. Cout lagi the number is, for example 6. Kita nak keluarkan balik nombor tu. Okay, ini dimasukkan. Dia nak execute more than one statement inside the if. Ini masuk compound or block of the statement, this one. Okay, bila awak nak ada nak execute ataupun you nak output more than one statement, this one, more than one statement, so you kena letakkan dua statement tu dalam compound block. Okay, ataupun block of statement. Maksudnya kita nak bagi tahu, okay, kita nak bagi tahu sekarang dua ini adalah kepunyaan if yang atas, itu maksud dia. Kalau you hanya nak execute satu statement ni, contohnya macam if 6 modulus 2 sama dengan 0, so cout even number. Okay, kalau macam ni you tak perlu pun letak curly braces, sebab sifat untuk if selection ini dia boleh execute satu statement dalam satu. Macam lah maksud dia, satu statement. Tapi kalau nak lebih daripada satu statement boleh, tak ada masalah. You just tambah je curly braces, tambah lagi dekat bawah ni. Okay, tutup balik. So kita nak blockkan, kita nak bagi tahu ini adalah kepunyaan yang ini. Itu masuk compound statement. A compound statement, block of the statements, consists of a sequence of statement enclosed in a curly braces. Ini yang kita tadi tu. Okay, kalau awak ada statement lebih daripada satu, letakkan semua statement dalam curly braces, open and close curly braces, like this one. So, nampak tak? Ini adalah open curly braces, close curly braces. Ini adalah semua statement. Tak kisahlah janji dia lebih daripada satu je statement, letak statement tu dalam ni compound curly braces. Okay, so for example like this. Okay, kalau you perasan tadi kan saya ada cakap kan, later saya akan tunjukkan kenapa kita ada curly braces dekat sini. Okay, kenapa kita ada curly braces dekat sini. Ya, you boleh. Selalu saya ajar curly braces hanyalah untuk integer kan. Tiba-tiba dalam ni ada lagi, sebabnya dia lebih daripada satu statement. Tapi kalau dekat atas ni kenapa tak ada? Sebab dia hanya execute satu statement sahaja. Ni maksudnya. Okay, kalau ada lebih daripada dua statement yang you nak outputkan dalam body of if ataupun else, you kena put it inside the compound statement. Okay, inside the compound statement. Okay, boleh? So masuk compound statement ni, so compiler akan dapat tahu, oh, dua benda ini adalah kepunyaan else. Itu maksudnya. Okay, so so this is the example tu, the next example for the compound statement. So example 2 says that this program want to calculate the average of the three score. As you can see in here, okay, it says that only this statement is conditionally executed. Apa maksud dia? Kalau you tak letak curly braces, so compiler hanya tahu ini adalah statement for this condition. Okay, so yang ini adalah condition yang tak ada statement yang tak ada berkenaan dengan condition atas. Maybe ramai yang cakap, Miss, dia ikut identification, dia sama je, kenapa dia tak kena yang bawah ni punya ini? So syarat dia adalah you kena, kalau you nak masukkan ketiga-tiga ni dalam body of if, syarat dia awak kena tambah curly braces. Itu maksud dia. Tapi kalau awak tak nak dua statement ni tak ada kena-mengena dengan atas ni, so tak perlu pun letak curly braces. So maksudnya yang ini je adalah statement for this condition. So
So these statements are always executed because the braces have been removed. Okay, has been removed. So tak kisahlah dia ni betul ke salah, yang ini tetap akan run. Okay, sedangkan you nak buat dua benda ini adalah kepunyaan yang ini. Contoh yang pertama saya nak masukkan contohnya average yang pertama adalah 8. Okay, average yang pertama adalah 80. Okay, average dia. Average run kali pertama adalah dia dapat 80. So dia pun buat je, adakah 80 lebih besar daripada 95? Tak, bila tak, yang ini takkan masuk. Tapi dia akan displaykan apa? Dia akan displaykan that's a high score. You deserve pat on the back. Okay, apa? Padahal dia hanya dapat 80. So maksudnya logic error. Okay, so nak tak nak awak kena letak clear braces. Bila you letak clear braces, average adalah 80. So dia tak akan masuk ke tiga-tiga ni. So dia akan pergi ke next ataupun dia terus pergi ke return 0, habis again. Itu maksud dia. Okay, you kena faham dia punya logik. Walaupun dia duduk dekat satu ni turutan yang sama, indentation dia sama, jangan ingat bila sama compiler pun tahu yang bawah ni pun kepunyaan if yang atas. Tak, macam mana nak bezakan dia? Tenang saja, letak saja tiga-tiga statement tu dekat dalam curly braces. Okay, we continue for the part 2. Guys, so don't forget to click your attendance at future. So that's all for today classes. So we meet again next week for the next theory. Okay, so that's all. Thank you. Assalamualaikum.